media rano kabangma channel ni dibar jarane tini sung বিশেষ করে কাঞ্চনপুর আইএস নি বিসিঙ্গ ক্লাইজা আর দুইটা আইএস সংখ্যা কাইসা কাই মেইন গাঁও নতাও কো চিনি কাঞ্চনপুর নি ম কাঞ্চনপুর আবার টিটি এডিসি নি টোটাল স্কুল তমন হিংকা দুইটা ওই 150 নাকি তো 115 বিসিঙ্গ কাইসা কাই এনরোলমেন্ট মানে স্টুডেন্ট পরীক্ষা কইলা দিগিতা সেমার হবো আউন বগে 149 jatau saimang kha aboni bisingo tai saitya motamuti komge student phailia gatabu 144 school kaham student tongo total chinero motamuti school sengjenai nemani sini enrollment bo hamya student ni kaham no gatabu nung je samani abo ekdom 100% kubui sing tini obonotoi na sumoro kaisa monthly meeting joto o 144 school ni teacher in charge niya ka headmaster notui sumoro tini meeting khlaimani karon amon ongkha je I koyekdin deria je rajyoni kaisa potrika দৈনিক সংবাদ বারে বাইরে ওয়াই বড় সাবকিত খা যে কাঞ্চনপুর এডিসি স্কুল নি যে অবস্থা খুব শোচনীয় খুব হামিয়াঙ্গি তখা টিচারা স্কুল থাইয়া টিচার সময় মতো স্কুল থাইয়া থাকমানি ইয়াগুলো দাতি তো টিভি ফেই রকম নাই আবনো সরজমিনিয়ে নাইনের বাগিন তিনি তথ্য নানা বাগিন এবং আবনো তাম 100 নাই মান মন 100 মান আনাই বলে না কেবনি বাগিন তিনি সিংহর তিনি মিটিং খাইয়া এবং অর কোনো সিঙ্গেল টিচার ইংমানিয়া কারণ আনি স্কুল দङ বুসু 144 আনি টিচার দङ 342 কারণ আবার ডিভাইড খাইখাই কোননি খরনি দङ যেখানে এনরোলমেন্ট গোবাं আরো হংগাই जों এনরোলমেন্ট গোবাं এমন কয়েকটা স্কুল দङ 153 নিনো আমা হাইকে তাহলে 125 আমা হাইরা 139 112 amti roke kabang tum ga all jaga o jung saka immediately abarno jottono toitho songro khaini bagi bo kendro abane bobo school sing khanaka je proxy bo tong hone o proxy ro khub computer we ulta master ni uklo khapuni to lo huni kana ga abarno jung saka within 15 days ni bisingo oma hai jodi tongkhangkai o teacher ni bumung je teacher thangya abone ekdom kora sajangnai जों बावनो साइक्लां थाका एबं आबनि बागै सिनियर आईएलसी कमिटी तंगमनि आईएलसी कमिटी दंनो सोंदागि क्लांखा एबं एसएमसी कमिटी नो सोंदागि खा बो टीचर कोनो आरो खातिर तंगनानै कइया शिक्षा बाय कोनो कम्प्रोमाइज करे आइजे शिक्षा सारा कोनो जाति कोनो माने बंश कुजुक सागा कासेमिया आ क्षेत्रेव जों ताबो कराखाय बावनो साइक्लांखा जे बुसकांनि मासो बहायनो अमाय कई रिव्यू मीटिंग खाइजनाय रिव्यू मीटिंग खाइजनाय गाय औ जों सागा जे तरक जों ताबो पायलट प्रोजेक्ट खाइयै जेखाने एकदम स्टूडेंट कम आबनि स्टूडेंट ग्रंसा जागा तुबुइनाय आरो टीचर गोबां खाइनाय माने आरो नि जे क्लास जेना क्लास जेना काहाम खाय बनो फुल क्लास जेना बर मानातै आबरो नबो जों सालायखा एवं ताबो गोबांमा हॉस्टेल जेआरो तंगमनि 4-5टा हॉस्टेल तंगो चिनि आनंद तावने बरो आनंद बाजार बाय चिनि कांचनपुरनि आइस ने आन्दारो आ जागाराव जों हॉस्टेल बारि जाखा जेमन सातनालाव आगि 100 तंगमनि ताई 100 बारि जावका अबाके आनंद सागर तंगो अबाके गो तंगो गोबांमा तंगो चिनि गे आबरनो जेखाने जे जागानि स्टूडेंट एनरोलमेंट कम आबरनो जों गार्जियन बा सावैना आ हॉस्टेल जिसको तुनि फैसिनाय माने बरको क्वालिटी एजुकेशन माना नहीं लेना आपने बाकी तीन खूब और काहाम कैसे परिवेश और कैसे मीटिंग का चिन मीटिंग को मानजा क्या ओ एलाकानी न चिनी एम बबो खूब जुक्ति कोक साका अमति रमनो न बसाका कोनो टीचर जन के ताई अंत तो फाकिरियाती
फागिरि माने मा जाखांखाय जों बिनि बिरुद्धे जों डिपार्टमेंटल जे एक्शन आना नङानि जोंहा एक्शन आना सुजाखौ आरो ते कुनु कम्फर्मेशन আচ্ছা স্যার যে তিনিও তো जे फाइयारनो जों बनो साका आईएस नो साका बनो कैसा नोटिस रेडी सुकस नोटिस ब कारणे बतिनि फाइमिया कारण जों एकदम पूरा लिस्ट नहीं दं प्रत्येकटी मीटिंग एवं प्रत्येकटी तब नेक्स्ट तो कैसे आईएस बाय डेपुटी पीयू नॉट दलाई उनको तीन बागे और जों कैसे पीयू खलाइजाका डेपुटी पीयू खलाइका उत्पल देवबर्मन बनो गाड़ी नि व्यवस्था करके इटा निकालो वो पूरा इलाका ताव गुरी नाय प्रति आईएस ऑफिसर थांगे वो रजिस्टर नाय 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 वो जे बेसिक मिड डे मील जे फागिरि तंगमानि सरायनि सामुनो बरक सराय तंगमानि ठीक मतो टाइम रिसाया माने रेगुलार सारियां तंगमानि आबरनो तथ्य नाय बुमुं सुनो लिस्टर संलग्न लगन एक्शन नाय এই কারণে আমরা বহুত চেষ্টা করেছি যে এখানে আমাদের সামনেই আমাদের এডুকেশন নিয়ম আছে উনি বহুত চেষ্টা করেছেন সব জায়গাতে মিটিং এবং বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ডিসকাশন করেছেন বিভিন্ন প্রজেক্ট ওনার তরফ থেকে স্কুল কীভাবে ডেভেলপ করা যায় বিভিন্ন এলাকাতে এটা সব নিয়ে উনি বহুত চেষ্টা করেছেন প্রজেক্ট থ্রু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এটা অনেক প্রজেক্ট পাঠানো হয়েছে আমাদের প্ল্যানিং আসছিল স্কুল এডুকেশন আমাদের আরও ভালোভাবে সুন্দরভাবে করার জন্য বিভিন্ন এলাকাতে ক্লাস্টার হিসাবে স্কুল করার জন্য প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা সাকসেস হয়নি আজ পর্যন্ত কারণ এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্টেট গভর্নমেন্ট আমাদের সঙ্গে হাত না বাড়ায় না তো এই কারণে আমাদের এডিসি এলাকাতে বিশেষ করে এই সমস্যাটা হয়েছে তো আমরা এটাকে ওভারকাম করার জন্য আমরা বহুত চিন্তা আছে আমাদের মধ্যে অনেক সময় ডিসকাশন হয়েছে কি করতে হবে কি করলে ভালো হবে তো আপনাদেরকে আমি সবাইকে আমি আপনাদের শিক্ষক হিসাবে আমি সম্মান করি কিন্তু এখানে যে একটু আগে আমরা আমাদের ডেপুটি পিইউ সাহেব যে বলছেন সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাদের এখানে টোটাল টিচার আছে 340 এর মধ্যে টোটাল আমাদের কাঞ্চনপুর দশটা আনন্দবাজার জঙ্কুই সার্কেল নিয়ে আমাদের যে স্কুলগুলো আছে 149 তো এই যে হিসাবে আমরা রেশিওটা 2 জন